नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर हो रहे एहतजाज और पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर जारी सियासी तसादुम पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में पश्तून और बलोच तालिबात को आला तालीम से महरूम रखने के लिए बढ़ती घिनौनी साजिशों को लेकर मच रहे हाहाकार के अलावा हफ्ते भर की अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम पर बलोचों का यूनाइटेड नेशंस पर एहतजाज। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बौखलाहट में पार्लियामेंटेरियंस पर गिरी रियासती तशद्दुद की गाज। और पश्तून बलोच तालिबात की जिनसी हिराशगी के खिलाफ फिर उठी आवाज। सबसे पहले बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जुल्म ज्यादतियों की तमाम हदें पार कर दी हैं। यही वजह है कि बैरूनी मुल्कों में जिला वतनी की जिंदगी वाले बलूचिस्तान के लीडरान और सियासी कारकुनान को बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने पड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम को लेकर यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के दफ्तर के सामने हुए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों पर देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के। बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी को लेकर बैरूनी मुल्कों में मच रहे हाहाकार के। जेनेवा में यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 49वीं सालाना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों में बलूचिस्तान के जलावतन सियासी और कौम परस्त लीडरों ने खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को आज़ाद बलूचिस्तान रियासत पर गुज़श्ता 7 दहाइयों से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों को रोकने की गुहार लगाई। Protest against Pakistani human rights abuses and gross human rights abuses in Balochistan, and we are requesting the United Nations, international community and the so-called civilized world to intervene in Balochistan. This is the high time that they show their moral, political responsibility, duty to intervene in Balochistan and help people of Balochistan to gain their sovereignty, to live in peace and security and stability with honor and dignity in their own soil. बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल की सरबराही में जेनेवा में सरापा एहतजाज मुजाहिरों में सिर्फ जिलावतन बलोच लीडरान ही नहीं बल्कि सिंधी और कश्मीरी लीडरान भी पेश रहे, क्योंकि बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा समेत चारों सूबों में पाकिस्तानी फौज खुफिया एजेंसी आईएसआई की जुल्म ज़्यादतियों की इंतहा हो चुकी है। यही वजह रही कि बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लीडरों ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी और मीडिया से कहा कि पाकिस्तान में किल एंड डम की तानाशाही पॉलिसी के तहत आज़ादी की मांग करने वाले बलोचों की नस्ल कुशी की इंसानियत सोज साजिशें उरूज पर पहुंच गई हैं। We are here to highlight the gross human rights violations happening across Pakistan. Balochistan is the worst. Balochistan is having the worst human rights violation these days. Is Pakistani army, taking some actions against the Baloch people. They are committing
heinous crime against the humanity. यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC के सालाना इजलास के मौके पर बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से जेनेवा में बलोच लाइव्स मैटर के मौजू पर एक सेमिनार भी मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार में जलावतन बलोच, सिंधी, पश्तून और कश्मीरी लीडरान के अलावा इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी शिरकत की और अमरीका समेत पूरी आलमी बिरादरी से बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों पर संगीन नोटिस लेने की गुजारिश की। We are here to request to the international community, if there is a state who is killing its people, then who is going to protect us? When the state fails to provide security and justice to the people, then there must be something who is responsible to take action. And that something is a United Nations. So that's why we are here to highlight these issues. रेकोडिक्स और सुई गैस जैसे कुदरती मादनियात और ग्वादर बंदरगाह जैसे समंदरी साहिल पर पाकिस्तान और चीन जबरन सीपैक मंसूबे की आड़ में मुस्तकिल कब्जा करने की कोशिशें कर रहे हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में डेरा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने अपने कुदरती वसाइल की लूट-खसोट के खिलाफ आवाज उठाने वाली बलोच कौम पर रियासती जुल्म-ज़्यादतियों और बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं और पाकिस्तानी मीडिया को बलूचिस्तान से जुड़ी खबरें दिखाने पर संगीन नतायज भुगतने की धमकियां दी हुई हैं। यही वजह है कि मगरबी मुल्कों में जलावतनी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों के जलावतन लीडरान पाकिस्तानी मजालिम के बढ़ते जुल्म जबर के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज उठा रहे हैं। बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जी को लेकर कभी यूनाइटेड नेशंस, कभी यूरोपियन यूनियन तो कभी जर्मनी, बरतानिया और अमेरिका से बेयारो मददगार बलोच कौम को पाकिस्तानी गुलामी से निजात दिलाने में अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करने की गुहार लगा रहे हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी इक्तिदार पर काबिज वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की बढ़ती तानाशाही को लेकर जारी सियासी हंगामा आराई का। अपोजिशन जमातों ने जब से वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की इल्तिवा जमा करवाई है, उससे बौखलाई इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस को खौफो हिराशा करने की साजिशें बेहद तेज कर दी हैं। जब इसको सपोर्ट मिल रही थी तो बिल्कुल ठीक था, अब जब अगले न्यूट्रल हो गए हैं तो इसको तकलीफ शुरू हो गई है, गालियां निकाल रहा लोगों को। इमरान खान को नजर आ चुका कि वो जा रहा है और वो इस मुल्क में गैर जमहूरी इक़दामात करवाना चाहता है। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद जमा करवा चुके अपोजिशन जमातों के लीडरान इस बार कामयाबी के बढ़ते आसार से बेहद हौसलामंद नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने की वजह से वजीर आजम इमरान खान की बौखलाहट रोज बरोज बढ़ती जा रही है और इस बौखलाहट में इमरान खान ने हिज़्ब मुखालिफ जमातों के अलावा खुद अपनी पार्टी के बागी पार्लिमानी अराकीन को डराने धमकाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़े सिंध हाउस पर इमरान खान की जमात PTI के पार्लिमानी लीडरान और सियासी कारकुनों की जानिब से किए गए हमले से सामने आई। इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर सरकारी मुआविनत में उस वक्त धावा बोला गया जब खुद PTI के 2 दर्जन बागी पार्लिमानी अराकीन PM इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट देने के बारे में आपसी मुशावरत कर रहे थे। ये नाकामी है वजारत दाखिला की और सिंध हाउस पे हमले को हम सिंध सूबे पे हमला समझते हैं। अभी हम पीसफुल हैं, हमें मजबूर ना किया जाए कि इस तरह के वाकयात हम भी शुरू कर दें। जहां पे लोगों की फैमिलीज रही हुई हैं, वहां पे इस तरह के दहशतगर्दी के हमले किए तो घर आपके भी महफूज नहीं होंगे। तो बराए मेहरबानी शराफत से बोल रहे हैं, इस तरह का वाकया दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए।
ورنہ پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے. آج آپ نے جو کر لیا ہے کر لیا ہے. اگر آج کے بعد آپ نے کسی رکن اسمبلی کے گھر پہ کوئی احتجاجی مظاہرہ یا پتھراؤ کروایا تو پھر آپ کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے بھی گھر وہیں پہ موجود ہیں. وہ پھر گھر جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گے. یہ اگر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو اس کا بھی جو جواب جو ہے وہ ہم پتھر کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ پھر احتجاج کیا ہوتا ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں یہ نظر نہیں آئیں گے. جب ہمارے لوگ نکلیں گے, جب عوام نکلیں گے تو یہ جو آج آپ نے 40-50 لوگوں کا آپ نے جو ہے یہ مظاہرہ کروایا ہے نا, یہ لوگ وہاں پہ نظر نہیں آئیں گے وہاں پہ. تشویشناک پہلو یہ رہا کہ اس سے پہلے اسلام آباد میں ہی عمران خان کی تانا شاہی حکومت نے پارلیمانی لاجز پر حملہ کروا کر ریاستی دہشت گردی کی انتہا کر دی تھی, کیونکہ خود کو اسلامی جمہوریہ ملک کہلوانے والے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سیاسی انتقام کے جنون میں اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی اراکین کی رہائش گاہوں پر کیے گئے حکومتی حملے میں نہ صرف پاکستانی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں بلکہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی کے انسانیت سوز مناظر سامنے آئے تھے. اس شخص کا پروپاگینڈا کو بے نقاب کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے سب سے پہلے حملہ کیا, پارلیمان کے ممبرز نے سندھ ہاؤس شفٹ کیے تو اس شخص نے سندھ ہاؤس کے خلاف, ان ممبرز کے خلاف ایک پروپاگینڈا کا مہم شروع کیا اور جھوٹا الزام لگا رہا ہے, آج تک لگا رہا ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عوام ممبرز کو سزا دیں گے اگر وہ آپ کے خلاف ووٹ دیں گے؟ عوام خود آپ کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. عوام آپ کی معاشی پالیسی سے نفرت کرتے ہیں, ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو آپ کے سہولت کار 3 سال سے بنے تھے. 3 سال سے آپ کے جھوٹ اب نہیں چل رہے ہیں, اب آپ کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں. پاکستان میں پی ایم عمران خان کی حکومت کے تانا شاہی حربوں کو لے کر نہ صرف اتحادی جماعتوں بلکہ خود پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈران پارٹی سے بغاوت پر آمادہ ہو چکے ہیں اور وہ اپنا سیاسی کیریئر بچانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. لیکن اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے اندر زور پکڑ رہی بغاوت کی لہر کو دبانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے حکومتی وزراء باقی پارلیمانی اراکین کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہی تاحیات نااہل قرار دینے کی کھلے عام دھمکیاں دے چکے ہیں. کہ جب ہم اپنے ناراضگی کا یا اپنی پارٹی کا حق, یہ میرا ایک بنیادی حق ہے کہ میں سوال پوچھوں تو آگے یہ الزام آ جاتا ہے کہ شاید کہ جو ہے اور 12-14 کروڑ روپے کا. میرا یہ ایمان ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں, اور میں اس طرح کے معاملے پہ لعنت بھیجتا ہوں اور اس کی سخت تردید کرتا ہوں. اور ایک جو سندھ ہاؤس میں رہائش کا اس کی بھی تردید کرتا ہوں کہ وہ بھی بالکل غلط بات ہے کہ سندھ ہاؤس میں بالکل میں موجود نہیں تھا. ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے جی نہیں رہنا تو ڈسکوالیفیکیشن اور نو کوالیفیکیشن میٹر کرتی ہے. آپ یہ تو نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے ایک دفعہ پتہ چلتا ہے کہ جی آج میں نے یہ کرنا ہے. آپ سارے پروز اینڈ کونز اس کے دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں نا. تو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کوئی چیز نہیں ہے, کوئی نہیں. اس کیا بات کرتے ہیں آپ؟ لوگوں کو ڈنڈے سے کوئی ووٹ لے سکتا ہے؟ بزدل کپتان بھاگ رہا ہے, عدم اعتماد کا ووٹ سے بھاگ رہا ہے, اس حد تک بھاگ رہا ہے کہ اس نے اپنا اسپیکر سے کانسٹیٹیوشن تروایا ہے. یہ تو کوئی جو کپتان جیتنے والا ہے وہ تو میچ سے نہیں بھاگتا. دس از ناٹ اپ ٹو دا اسپیکر. آئین پاکستان کہتا ہے کہ 14 ڈیز پہ اس نے سیشن بلانا ہے. عدم اعتماد پیش ہوتے ہوئے 14 دن بھی نہیں 7 دن بعد ووٹنگ ہوتا ہے. یہ بزدل عمران پہلے دن سے اپنا
शिकस्त नजर आ रहा है, वो हर कोशिश कर रहा है कि इस अमल से भागे। भाई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। नवाज शरीफ को, जरदारी को, इनके बच्चे बचूंगड़ों को कहता हूं, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। आप आओ जरा, जिस तरह इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाता है, तुम लोग भी निकल के करके दिखाओ, जरा भाई के लाल बनो। चोरी और सीनाजोरी की पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की तानाशाही हिकमत अमली रही है। इसी हिकमत अमली के तहत वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की जानिब से PTI के बागी पार्लिमानी अरकान को सियासी नाअहली की धमकियां ही नहीं दी जा रही हैं, बल्कि उनकी रिहाइश गाहों के बाहर लोटे लेकर एहतजाजी मुजाहरे करवाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब खुद वजीर आज़म इमरान खान ने भी अपनी पार्टी PTI के बागी लीडरान पर सियासी दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूसों का सिलसिला तेज कर दिया है और इन जलसों के जरिए वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए पाकिस्तानी अवाम और पार्टी कारकुनों को इस्लामाबाद में धरना देने की अपीलें कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन जमातों के लीडरान, कानूनी और सियासी माहिरीन इससे पाकिस्तान में सियासी बहरान गहराने और फौजी आमरीत की राह हमवार होने के खदशात जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पश्तून बलोच तालिबात की जिनसी हिरासगी के खिलाफ गमो गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की वजह से ख्वाजा सराओं यानी ट्रांसजेंडर पर हमले तेज हो गए हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में किए गए सिलसिलावार हमलों में 3 ख्वाजा सराहों के कत्ल से सामने आई। पाकिस्तान ट्रांसजेंडर्स एसोसिएशन की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज की धमकी दिए जाने पर पुलिस ने ख्वाजा सराहों के कत्ल में मुलव्वस एक मशकूक फर्द को गिरफ्तार करने का दावा किया। लेकिन पाकिस्तान ट्रांसजेंडर्स एसोसिएशन के लियोदेदारों ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इमरान खान की पार्टी PTI की हुकूमत में ख्वाजा सराओं की टारगेट किलिंग के वाकयात में होशरुबा इजाफा हुआ है और चंद बरसों में ही 73 से ज्यादा ख्वाजा सरा कत्ल किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात मुसलसल बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक लेडी पुलिस कांस्टेबल को पुरस्कार तरीके से कत्ल कर दिया गया और कत्ल की फौरी तहकीकात में एक आला पुलिस ऑफिसर के मुलव्वस होने के इम्कानात जाहिर किए गए। इसी तरह दूसरा वाकया पाकिस्तान के पंजाब सूबे में वजीर आज़म इमरान खान के चुनावी हल्के मियाँ वाली कस्बे में पेश आया, जहां एक नर्स को पहले जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया गया और फिर उसे कत्ल करके उसकी लाश सड़क पर फेंक दी गई। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम और लाकानूनियत के आलम में अशियाए खुर्दनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे को लेकर हाहाकार तो तवील अरसे से मच रहा था, लेकिन मुतबर्रिक माह रमजान की आमद से कबल खाने पीने की दीगर चीजों के अलावा आटे की कीमतों में भी आसमान पर पहुंचने पर गरीब रोजेदारों की मुश्किलें मजीद बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान के गरीब लोगों ने कहा कि खुद को इस्लामी जमहूरिया और रियासत मदीना के तर्ज की हुक्मरानी के दावे करने वाली इमरान खान की हुकूमत में 20 किलो आटे की कीमत 1400 रुपए से तजावुज हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई पर कंट्रोल करने वाले इदारों की मिली भगत से जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर बेखौफ होकर गरीबों को लूट रहे हैं। पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तमाम सियासी कारकुनों को 23 मार्च को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल दी, लेकिन पाकिस्तानी फौज की जानिब से धमकी मिलने पर
مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کی اپنی کال فوراً واپس تو لے لی، کیونکہ 23 مارچ کو یوم پاکستان اور اسلام آباد میں OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ اس پر مولانا فضل الرحمان نے میڈیا کے تیکھے سوالات پر بتایا کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت قومی سلامتی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی OIC اجلاس کے لیے اسلام آباد پہنچے مہمانوں کو خوفزدہ کرنے کا تصور کر سکتی ہے۔ پاکستان میں پنجاب صوبے کے فیصل آباد ضلع میں ٹانڈیان والا تحصیل کے کاشتکاروں میں آبپاشی کے لیے پانی نہ ملنے پر غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ مقامی کاشتکاروں نے بتایا کہ پوری تحصیل میں گزشتہ کئی مہینوں سے نہر میں پانی نہ چھوڑے جانے کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نہر میں پانی کی سپلائی منقطع رہنے کی وجہ سے ان کی فصلیں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ کاشتکاروں نے کہا کہ پہلے وہ کھاد کی قلت کو لے کر پریشان رہے اور اب آبپاشی کے لیے پانی کی فراہمی کی حکومتی اندیکھی کے سبب ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان کے لیے گندم، مکئی اور دیگر فصلیں لگانے والے کاشتکار بجلی، کھاد اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے قرضوں میں ڈوب چکے ہیں۔ پاکستان میں اقلیتی ہندو برادری کے رہنما رمیش کمار وانکوانی اپنی جان کی سلامتی کو لے کر اس وقت کافی پریشان ہو گئے جب ان کی ہی پارٹی PTI کے سینکڑوں سیاسی کارکنان کراچی میں واقع ان کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہو گئے اور انہوں نے پاکستان ہندو کونسل کے چیئرمین اور سندھ صوبے سے پارلیمانی رکن رمیش کمار وانکوانی کے خلاف شدید نعرے بازی اور گالی گلوچ شروع کر دی۔ اقلیتی ہندو فرقے کے رہنما کی اپیل پر سندھ صوبے میں حکمراں جماعت PPP یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی رمیش کمار کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے اور انہوں نے رمیش کمار کے ساتھ سیاسی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کراچی پولیس کی مدد سے عمران خان کی پارٹی PTI کے کارکنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کے سیاسی حلقوں کے بعد رخ کرتے ہیں خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور کا اور جائزہ لیتے ہیں پشاور یونیورسٹی کے طلبہ طالبات کی جانب سے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے خلاف کیے گئے احتجاجی مظاہروں کا۔ ان احتجاجی مظاہروں کی وجہ رہی پاکستان میں پشتون اور بلوچ طلبہ طالبات کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنے کے لیے بڑھتی گھنونی سازشیں۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور کے اور پشتون طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی بڑھتی سازشوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں پشاور یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات۔ پشاور یونیورسٹی کے سامنے احتجاجی مظاہروں میں شامل پشتون طلبہ تنظیموں کے لیڈروں نے کہا کہ تعلیمی اداروں پر قبضہ جمائے بیٹھی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے اہلکار پشتون بلوچ طالبات کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنے کے لیے انہیں خفیہ کیمروں کے ذریعے خوف و ہراساں کر رہے ہیں۔ ہماری عزتوں پہ حملہ ہوا ہے، ہمارے قوم کی اس بچیوں پہ حملہ ہوا ہے، اس بچوں پہ حملہ ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کچھ مہینے پہلے یہاں پہ پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ایک ممبر کو جعفر خان کو اسی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں زہر دیا گیا۔ پھر پتا چلا کہ اس زہر کس نے دیا۔ اس وقت بھی آپ کے کیمرے بند تھے، پر آپ کے کیمرے تب چلتے ہیں جب آپ ہماری بہنیں، اب ہماری بیٹیوں کی عزت پامال کرتے ہو، تب آپ کے کیمرے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے صرف خیبر پختونخوا ہی نہیں بلکہ بلوچستان صوبے میں بھی پشتون بلوچ طالبات کو اغوا برائے بلیک میلنگ کے ذریعے جنسی طور پر ظلم زیادتی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ یہ انسانیت سوچ سچائی ایک لاپتہ بلوچ طالبہ کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر چند مہینے پہلے منظر عام پر آئی تھی، جس میں یرغمال متاثرہ بلوچ طالبہ نے اپنی بازیابی کے لیے مدد کی گہار لگائی تھی۔ ایک دن سے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، مجھے مارا ہے، میرے ساتھ ریپ کیا ہے، اب میری بہن اور بھائی کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا یہ ویڈیو شیئر کرے سب کے ساتھ تاکہ میرے ساتھ انصاف، مجھے بہت مارا ہے، میرے ساتھ ریپ کیا ہے شیخ قاضی نے، SHO جو ہے
मेरी बहन भी लापता है अभी। बलोच और हजारा तालिबात के साथ हैवानियत, दरिंदगी और नाजेबा हरकत के जो वीडियो वायरल हुए, उन्हें देखकर मुतासरा खानदान और पूरी इंसानियत खून के आंसू रो पड़े। यही वजह रही कि बलूचिस्तान में ज़ेर तालीम तालिबात के साथ जुल्म ज़्यादती और पोर्न वीडियोग्राफी के घिनौने जराइम की सिविल सोसाइटी की जानिब से शदीद मजम्मत की गई। इतनी बेचारी छोटी छोटी लड़कियों के साथ इतना जुल्म करना, उनके गले में रस्सी बांध के उनको चलाना, उनको मेंटली टॉर्चर करना, उनको बरहना करना, और रो पीट रही होती हैं बेचारी। और खुदारा मुजरिमों को सजा दें। इस मुल्क में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है। रोज कोई ना कोई ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सुनने को मिलता है, और फिर जी वो खत्म होता है तो कोई और शुरू हो जाता है, पिछला भूल जाते हैं। खुदारा सजा दें इनको। पता नहीं कितने इस तरह के साइकोपैथ पाकिस्तान में हैं जिनका पता नहीं है। इस वक्त हमारी मुआशरा बिल्कुल पस्ती का शिकार हो गया। जब तक सजा नहीं होगी, जालिम को सजा नहीं मिलेगी, इस तरह के वाकयात होंगे। हमें डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बलोच और पश्तून तालिबात के साथ जिनसी हिरासगी के मुसलसल बढ़ते वाकयात के खिलाफ इससे पहले भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकार बेशतर आला तालीमी इदारों पर कब्जा जमाए बैठे हैं और हिफाजत के नाम पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में खुफिया कैमरों के जरिए तलबा तालिबात को खौफ हिरासा और ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।